Now this is a test for you. Maybe you can just try. Anybody can answer. Fragen und Antworten. Okay. Schreiben und das Bad und die der Samstag und Sonntag. Die Maus und die der Stift und der okay, sehr gut. Hier der Tag und alt und hell und das Auto und die Garage. Yes. Ja. So ist es. Nomen und Verben. Some noun and verbs. So einen Termin machen. आपको लर्न करना है इसको ऐसे. Eine E-Mail schreiben. Im Stau stehen. Ins Bett gehen. An der Universität lernen oder studieren. Auf dem Land, in the village, wohnen. In die Oper gehen. Mit dem Bus इन दी ओपेर. इन दी ओपेर का मतलब हो गया अकुजाटिव ले रहा है, मतलब कुछ मोशन वाली वर्ब गेहन आनी चाहिए. अगर आप पहले से ओपेरा में हो तो डाटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने गेहन लिखा है. सुअर आर्बाइट, यू गो टू वर्क. सो फारन गेहन ना, गेहन फारन. Und by Audi. Audi is a company. Arbeiten. Audi is a company. German company. Yeah. Yes. बाई की वजह से, बिकॉज कंपनी से पहले हम लोग बाई, वर्क के लिए हमेशा बाई यूज करते हैं ना. इश आर्बाइटर बाई ऑडी, इश आर्बाइटर बाई ई लैंग्वेज स्टूडियो. सो दीज आर पेयर्स, वर्ड्स को रिलेटेड. आप लोगों ने तो ऐसे जवाब दिए जैसे आपको पहले से तैयारी करके आए थे घर से.